जियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। कुछ अर्से पहले एक रिसर्च हमारी नज़र से गुजरी जिसमें था कि लोगों में हार्ट अटैक की जो शरह है वो काफ़ी खौफनाक हद तक बढ़ती जा रही है। उसमें ये भी था कि आपकी बॉडी टाइप को उसके साथ बहुत कुछ लेना देना, अगर मतलब आपकी एक सर्टन बॉडी टाइप है तो शायद आपका हार्ट अटैक का कुछ कम रिस्क है। ये रिसर्च आई, इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर शगुफ्ता फेरोज से कि उसके बारे में क्या कहती हैं। डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है और मेडिकल डॉक्टर भी हैं। लेकिन पहले अगर हम वो रिपोर्ट देख लें ताकि हम इसके बारे में मजीद गुफ्तगू कर सकें। नाशपाती और सेब खाने में तो लजीज हैं ही, लेकिन अगर इनकी साख्त का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो हमें इंसान की जिस्मानी साख्त भी इन दो फलों जैसी ही मालूम होगी। जिन अफराद के जिस्म के निचले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से पर चर्बी जमा होती है वो बिल तरतीब पियर शेप और एप्पल शेप्ड अफराद कहलाते हैं। ऑक्सफोर्ड के माहिरीन की जदीद तहकीक के मुताबिक पियर शेप्ड अफराद में ज़ियाबीतस और अमराज़े कल्ब की शरह निस्बतन कम होती है, जबकि एप्पल शेप्ड अफराद में इन बीमारियों के अलावा एस्थमे का खतरा भी मौजूद होता है। दिलचस्प अमर यह है कि ज़्यादातर मर्द आम तौर पर एप्पल शेप्ड और ज़्यादातर ख़वातीन पियर शेप्ड होती हैं। यही वजह है कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन में दिल के दौरे का कम इम्कान पाया जाता है। आपने रिपोर्ट देखी, क्या इत्तेफाक करेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल ठीक बात है कि जो ख़वातीन होती हैं वो मोस्टली पियर शेप कैरी करती हैं उनके हार्मोन्स की वजह से, और मेल्स जो होते हैं उनकी जो बॉडी शेप होती है वो उनके मेल हार्मोन की वजह से होती है, और उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू डेवलप एन एप्पल शेप। यानी नॉर्मली मेल एप्पल शेप कैरी नहीं करते, लेकिन जब वो एप्पल शेप की तरफ जाते हैं यानी उनका पेट गोलाई में बढ़ना शुरू होता है तो उनके अंदर हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इवन कैंसर्स होते हैं या हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स कहे जाते हैं, वो उसके अंदर आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है वो डेवलप होती है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि मेल और फीमेल की कुछ रिलेटेड बीमारियां बन जाती हैं। अगर एक फ़ीमेल की बॉडी शेप पियर शेप से चेंज होके एप्पल शेप होना शुरू हो जाएगी तो वो फीमेल जो है, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर मेल फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है और वो उन डिजीज़ की तरफ जा सकती है जो मेल्स में जिनकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, यानी हार्ट डिजीज़ की तरफ, या उसके अंदर भी हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स यानी ब्रेस्ट कैंसर्स के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब इनसे तदारुक मतलब ज़ाहिर लोग अगला सवाल ये पूछेंगे कि अपने आप को इन शेप से बचाने के लिए क्या किया जाए फिर? जी देखिए, शेप्स जो होती हैं ना, एक तो बात होती है बॉडी टाइप्स की, वो तो बनी हुई होती हैं, जेनेटिकली बनी होती हैं, वो उनकी क्लासिफिकेशन अलग है। बॉडी शेप जो होती है वो आप खुद बनाते हैं, वो बनती है आपके लाइफस्टाइल से, वो बनती है आपकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से, वो आपकी खुराक से बनती है, वो आपके स्ट्रेस से बनती है। तो बात वहीं आ जाती है कि आप अपनी खुराक पे फोकस करें, आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर रखें, फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्टी एक्टिविटीज़ आपके अंदर शामिल होनी चाहिए। आप अपनी नींद का ख्याल रखें। जो लोग रात को हैबिचुअली नहीं सोते वो कुछ भी ना करें, उनकी बॉडी जो है एप्पल शेप या पियर शेप की तरफ बढ़ना शुरू हो सकती है। अच्छा, ऐसी कुछ खुराकें होती हैं जो कि एक मर्दों के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होता है और ख़वातीन के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट, या एक ही इफेक्ट होता है खुराक का? जेंडर से फर्क पड़ता है? बिल्कुल होता है फ़र्क, क्योंकि जिस तरह कंपोजिशन फ़र्क है मेल और फीमेल बॉडी की, इसी तरह खुराक के इफ़ेक्ट्स भी थोड़े से फ़र्क है। यानी मेल मस्कुलर ज़्यादा होता है तो उसकी मीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बीइंग अ मस्कुलर बॉडी, और जो फीमेल है उसके अंदर मसल कम होता है, फ़ैट का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट में फ़ैटी फूड ज़्यादा है, जो कि हमारे यहाँ एक उल्टा कॉन्सेप्ट चल पड़ा है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो फ़ैट से डरती हैं, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी में कि अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी में फ़ैट का रेशो मेल के मुकाबले में ज़्यादा रखा हुआ है। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो फ़ैट डिपॉजिट करता है, यही लोअर बॉडी के ऊपर पियर शेप है इस वजह से कि उसकी जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो पियर शेप बनाती ही ईस्ट्रोजन है, तो और वहीं पे फ़ैट डिपॉजिट होती है लोअर बॉडी एरियाज़ पे। तो फीमेल बॉडी की तो रिक्वायरमेंट ही थोड़ी सी फ़ैट की ज़्यादा है। अच्छा, आपने कह दिया कि फीमेल की फैट की रिक्वायरमेंट, बहुत सारी जो खवातीन आई नो वो बड़ी परेशान हो गई होंगी, क्योंकि अब तो स्पेशली आप देख रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में कि जितना ज़्यादा कोई स्लिम है वो ज़्यादा खूबसूरती का निशान बनता जा रहा है। मतलब ये नहीं देखेंगे कि हम फिट हैं, हेल्दी हैं, आप पतले हैं तो आप एक्सेप्टेबल, और अब तो पतले से पतले तरीन एक जंग लग गई, मतलब मुकाबला लग गया कि हमने पतले होना है। बिल्कुल सही है। तो उसी की वजह से आप भी जानती होंगे और हम सब इस बात को जानते हैं कि लड़कियों में और फीमेल्स के अंदर एक डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है जो एक वबा की शक्ल में आ गया है, जिसको पॉलिसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। जब लड़कियां फैट एलिमिनेट कर देती हैं तो उनका ईस्ट्रोजन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है,
جس کی وجہ سے اووریز میں ایک پرابلم آ جاتی ہے جس کو پالیسسٹک اووریز کہتے ہیں، اور جو بعد میں جا کے انفرٹیلیٹی کا باعث بن رہی ہے۔ اچھا، بہت ساری ایسی ہم ڈائٹس کے بارے میں سنتے ہیں، ایٹکنز ڈائٹ ہے، کیبج سوپ ڈائٹ ہے، اتنی انٹرسٹنگ ڈائٹ میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھی، ڈونٹ ڈائٹ، مطلب وہ تو میں کہتی ہوں کہ ڈریم کم ٹرو ہے کسی کے لیے، سیلیبریٹیز انڈورس کر دیتے ہیں، لوگ جو ہیں اس پہ فوراً فالو کرنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ سیلیبریٹیز کتنے کنٹرولڈ طریقے سے ڈائٹ کرتے ہیں، ان کا ایک ایک اسٹیپ پہ کتنی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ فوراً شروع کر دی، اس کے کتنے برے افیکٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیں ڈائٹس کی جہاں تک بات ہے نا، ڈائٹ ہمیشہ شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتی ہے، 3 دن کے لیے ہو سکتی ہے، 5 دن کے لیے ہو سکتی ہے، 7 دن کے لیے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ لائف سٹائل نہیں بنتا نا، لائف سٹائل کبھی نہیں وہ بن سکتا آپ کا۔ اسی طرح ایٹکنز جو ہے 2 ہفتوں تک تو سیف ہے، اس کے بعد اس کے سائیڈ افیکٹس کڈنی پہ شروع ہو جاتے ہیں، اور میں نے 2 ینگ لڑکیوں کے ایٹکنز کی وجہ سے کڈنی ٹرانسپلانٹس دیکھے ہیں۔ اچھا بالکل، کس عمر میں وہ؟ ہارڈلی وہ لیس دین 30 ایئرز آف ایج۔ اچھا، رینل فیلئر ہو گیا۔ بالکل اچھا، تو ایسے لوگوں کے لیے مطلب جیسے اب آپ ریکمینڈ کیا کیجیے گا کہ جو لڑکیاں پتلا بھی رہنا چاہتی ہیں، اپنی فیٹ ڈپازٹ بھی نہیں ہونے دینا چاہتی، تو کیا مطلب یہ کہ ایکسرسائز پہ زیادہ وہ رجحان ان کا ہونا چاہیے، دھیان ہونا چاہیے؟ جو میں مین مسئلہ دیکھ رہی ہوں نا، ہم لوگ نبلنگ سے باز نہیں آتے، ہمارے منہ نہ چرتے رہتے ہیں۔ ایکچولی جو کنٹرول کرنا چاہیے، باڈی 3 گھنٹے سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہتی۔ 3 گھنٹے کا انٹرول دلانا لڑکیوں کو، جب میں کہتی ہوں کہ تم نے 3 گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا تو 10 کوشچنز ہوں گے، چوئنگم کھا لیں، سویٹ کھا لیں، فلاں کھا لیں، مطلب 3 گھنٹے تک اگر آپ گیپ دے سکتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ہاتھ روکیں ذرا، آپ جس ٹائم پہ کھا رہے ہیں اس وقت اتنا پورشن کھا لیں، 3 گھنٹے تو منیمم ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں اگر ویٹ مینٹین کرنا ہے تو 6 to 8 hours تک نہیں کھانا چاہیے۔ شروع میں عادت ڈالنی پڑے گی، ورنہ پیٹ آپ تو شروع 3 میں گھنٹے سے شروع چائے کریں۔ کافی وغیرہ کو آپ کس میں شامل کیجیے گا؟ نہیں، چائے کافی وغیرہ بھی جا کے آپ کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے۔ میں نہیں کہتی کہ آپ وہ بھی لیتے رہیں، کیلری اس کے اندر بھی آتی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے منہ میں 1 ڈراپ پانی کا ڈالتے ہیں تو پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اوکے، 1 ڈراپ پانی کے بارے میں۔ سجاد خان ہے ہمارے ساتھ لاہور سے۔ جی سجاد۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ جی، وعلیکم السلام جناب، بولیے۔ جی السلام علیکم سجاد۔ جی جی سجاد صاحب بتائیے اپنا سوال۔ جناب یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا، یہ میرا نا یعنی پیٹ کا معاملہ، پیٹ کافی بڑا ہوا ہے، یعنی میں کافی میڈیسن یوز کی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ کا آپریشن تو نہیں ہوا، کوئی سرجری تو نہیں ہوئی؟ نہیں کچھ نہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، جواب لیتے ہیں۔ دیکھیے اب ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا کہ کتنی عمر ہے، کیا ان کی میڈیکل سٹیٹ ہے، لیکن پیٹ بڑا ہونے کی وجہ کھانوں میں بے قاعدگی ہے۔ ایک دن آپ 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں، دوسرے دن آپ 6 بجے کر رہے ہیں، تیسرے دن آپ 12 بجے کر رہے ہیں، تو ضرور آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ ایک بات، دوسرا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ پانی اگر آپ کھانوں کے ساتھ پئیں گے تو بھی پیٹ نکلے گا۔ تیسری بات ہے کہ جتنی میدے کی پروڈکٹس ہیں ان کو کھانے سے گیسز زیادہ بنتی ہیں، پیٹ نکلے گا باہر۔ چوتھی بات ہے کہ جنرلی کانسٹیپیشن بہت کامن ہو گئی ہے آج کل، اگر ان کو کانسٹیپیشن ہے تو بھی ان کا پیٹ باہر نکلے گا۔ تو یہ چاول، ابلے ہوئے چاولوں سے پیٹ بہت باہر نکلتا ہے، اگر ان کے روٹین میں ابلے ہوئے چاول شامل ہیں تو بھی ان کا جو مرضی کرتے رہیں ان کا پیٹ اندر نہیں جائے گا۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے اور کہی تھی، وہ تھی کچی سبزیاں کھانے کے ساتھ نہ کھائیں، اس کی طرف بات کریں گے تھوڑی دیر بریک کے بعد۔ جا رہی ہے بریک کے لیے۔